اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی اہلہ وسلام لأہلہا اما بعد فقد قال مولانا و امامنا ابو عبداللہ بن صادق علیہ الصلاۃ والسلام کان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام یقول افضل العبادت علی العفاف۔ حضرات اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ، وہ یہ کہ جن سے ہم منسوب ہیں انہیں کتنا جانتے اور پہچانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت مظلومانہ کے مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں ایک حدیث کے ساتھ، جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سب سے بہترین عبادت اور افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ با کردار ہو، صاحب عفاف ہو، اپنی شرمگاہ کی، اپنے کردار کی، اپنے جسم کی محافظت کرنے والا ہو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو، اپنے بدن کو گناہوں سے دور رکھنے والا ہو۔ اللہ نے ہر انسان کو جسم اور بدن دیا ہے، اور اس بدن میں اللہ نے صحیح معنوں میں پوری کائنات انسان کے لیے مہیا کر دی ہے۔ اپنے اس بدن سے انسان چاہے تو وہ کائنات کو حاصل کر سکتا ہے، البتہ جائز اور حلال طریقے سے۔ آج اسی سلسلے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کے بعد ختم و دعا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک نصرانی جو ظاہراً اسلام کا دشمن ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آتا ہے اور انسانی بدن کی جو ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، اس کے سلسلے میں امام سے گفتگو کرتا ہے، امام سے سوال کرتا ہے انسانی بدن کی ساخت اور بناوٹ کے سلسلے میں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کے بدن کو 12 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس مرد نصرانی کے جواب میں کہ اللہ نے ہر انسان کے بدن کو 12 ٹکڑوں میں کیا کیا ہے؟ تشکیل دیا ہے۔ 12 ٹکڑوں کو ملا کر کے انسان کے بدن بنایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان کے پورے بدن میں 246 کیا ہیں؟ ہڈیاں ہیں، اور 360 رگیں ہیں، نس جس کو ہم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ بدن انسان کے رگوں کو جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ تازہ رکھتا ہے، اسے تر رکھتا ہے، سیراب رکھتا ہے، اور اس کی ہڈیوں کو کیا کرتا ہے؟ خداوند عالم نے جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں 82 قسم کی ہڈیاں رکھی ہیں۔ فرماتے کہ 82 ہڈیاں جو ہے انسان کے بدن میں صرف اور صرف ہاتھوں میں ہے اس کے۔ ایک ہاتھ میں 41، تو دونوں ہاتھ میں کیا ہے؟ 82۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ہاتھ ہوتا ہے واقعی یہ جیسے ہتھیلی کے ساتھ جو حصہ ہوتا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ 35 ٹکڑے رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے ہڈیوں کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو گٹا ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ اس میں 2 حصے رکھے ہیں ہڈیوں کے، اور بازو میں 1 حصہ رکھا ہے ہڈی کا، 1 ہڈی رکھی ہے۔ کندھوں میں انسان کے اللہ نے 3 ہڈیاں رکھی ہیں۔ دیکھیے آپ کس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرما رہے ہیں مرد نصرانی کے سامنے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے دونوں پاؤں میں سے ہر ایک پاؤں میں 43 یعنی 43 قسم کی جو ہے وہ ہڈیاں رکھی ہیں، 43 حصے رکھے ہیں ہڈیوں کے۔
کہ 35 जो है उसमें से पाँव में है, यानी कदम में है, और जो है वो क्या है 2 हिस्सा जो है वो क्या है पिंडली में है, और एक जो है वो क्या है हड्डी रान में है। देखिए आप किस तरह से जो है वो क्या है। फिर इमाम फरमाते हैं कि कूल्हे में अल्लाह ने जो है वो क्या है 2 हड्डियां रखी हैं, और इंसान की कमर में अल्लाह ने 18 हड्डियां रखी हैं। कितनी? 18 हड्डियां इंसान की कमर में रखी हैं। आप मुलाजा फरमाइए कि इमाम जो है वो किस तरीके से एक एक बात को अर्ज कर रहे हैं। और जो है वो किस तरीके से बता रहे हैं कि इंसान के बदन में अल्लाह ने क्या 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 चीज़ें रखी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ने जो है वो क्या है इंसान के बदन को एक पूरी दुनिया बनाया है। ये कमर में जो है वो 18 जो है वो क्या है दोनों तरफ से 9 है। हम फरमाते हैं कि दोनों तरफ क्या है 9 है, मिला करके 18 हड्डियां कहाँ हैं? कमर में है इंसान के। इसके अलावा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की गर्दन में 8 तरीके की मुख्तलिफ हड्डियां हैं। इंसान की गर्दन में 8 तरीके की मुख्तलिफ हड्डियां हैं, और सर में 36 जो है वो क्या है हड्डियां हैं। मुंह में इंसान के दहान में कितनी हड्डियां हैं? इमाम फरमाते हैं इंसान के मुंह में 28 अदद हड्डियां हैं। ये जो है वो क्या बढ़ भी जाती हैं, 28 से 32 तक भी होती हैं। फिर इमाम एक ख़ास बात की तरफ इशारा करते हैं जो हमारे बहुत मारूफ भी है। गुफ्तगू बहुत तुलानी ना हो, वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो, इसलिए जो है वो क्या है बहुत मुख्तसर। फिर फरमाते हैं कि इमाम जो है वो कि मामूलन जो है वो अल्लाह हर इंसान को 20 साल की उम्र तक उसके दहन में 28 दांत जो है वो क्या है पैदा करता है, 28 दांत बनाता है। लेकिन 20 साल के बाद इंसान की जो है वो क्या है जिंदगी में उसके दहन में 4 दांत और आते हैं। इमाम फरमाते हैं कि ये 4 दांत जो होते हैं जिन्हें मिला के 32 कहा जाता है, ये 4 दांत जो हैं वो इंसान के अक्ल के होते हैं। खूब मुलाहिजा करिए कि 20 साल तक जो है वो क्या है सिर्फ 28 दांत आते हैं, और 20 साल के बाद जो है वो क्या है 4 दांत और आते हैं, यानी 28 4 32। इमाम फरमाते हैं कि 20 साल के बाद जो ये 4 दांत आते हैं ये अक्ल के दांत होते हैं। इसका मतलब ये है कि 20 साल तक अक्ल के दांत नहीं आते हैं, फरमान इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक। 20 साल से पहले जो है क्या किसी को भी अक्ल के दांत नहीं आते। इसका मतलब ये है कि 20 साल से पहले वाले इंसान का कोई भी फैसला क्या है आंख बंद करके कबूल नहीं किया जा सकता, माना नहीं जा सकता है, इसलिए कि उसकी अक्ल अभी पुख्ता नहीं हुई है। यह और बात है कि शरई तकालीफ और जो है वो शरई जिम्मेदारियों के लिहाज से उसे 15 साल में बालिग तसव्वुर किया जाता है, लेकिन अक्लानी एतबार से अस लिहाज अक्ल वो क्या है 20 साल के बाद जब उसके पास अक्ल। अलबत्ता बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि साहब बहुत सारे लोग हैं कि जिनके जो है क्या है दहन में मुंह में ये 4 दांत जो अक्ल के हैं वो कभी भी नहीं आते हैं। 20 साल के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके वो अक्ल के दांत रूनुमा नहीं होते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।